नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह अज दी मजलिस के अंदर आप हज़रात दे सामने नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया वैसी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ खुश नसीब हस्ती हिन जिन्हां दे मुतल्लिक नकल किया गया है। हज़रत नईम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि मेरे को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैं जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखदा तो मेरी अखियां दे विचों आंसू भर आने और मेरे को मंज़र याद आना है कि जरा मंज़र मैंने अपनी अखियां दे नाल देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाहन। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चियां दौड़दे आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गोद मुबारक दे अंदर बैठ गए। और फिर अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दाढ़ी दे बाल पकड़ के इरशाद फरमाया कि इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रीश मुबारक दे बाल अपने हाथ दे नाल पकड़ लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहन मुबारक खोला और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुँह मुबारक दे अंदर पाया और उस बाद इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़ाहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं भी इस नाल मुहब्बत करदा, तू भी इस दे नाल मुहब्बत फरमा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं भी इस नाल मुहब्बत करे ना, तू भी इस दे नाल मुहब्बत फरमा। एक दूसरी रिवायत के अंदर आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह मैं अपने नवासां दे नाल मुहब्बत फरमाना, तू भी इन्हां दे नाल मुहब्बत फरमा और जेड़ा जेड़ा इन्हां दे नाल मुहब्बत करे उन्हां दे नाल भी मुहब्बत फरमा, उन्हां को महबूब बना ले। कैसी प्यारी हस्तियाँ। तो यही हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मदीना शरीफ दे एक चार दीवारी वाले बाग दे करीब को गुजर रहे हैं तो देखा कि एक नौजवान हबशी गुलाम बैठा है और उसके सामने एक कुत्ता बैठा है और उस हबशी गुलाम दे हाथ दे अंदर एक रोटी है। रोटी खांदा बैठा है लेकिन बड़े अजीब अंदाज नाल खांदा बैठा है। एक लुकमा खुद खांदा है, एक लुकमा कुत्ते को खवांदा है, फिर एक लुकमा खुद खांदा है, दूसरा लुकमा कुत्ते को खवांदा है। इसी तरह उसने बराबर तकसीम करके रोटी खा दी, यानी आधी रोटी खुद खा दी, आधी रोटी कुत्ते को खवाई। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ नौजवान ये क्या कर रहे हैं, तैने अपनी रोटी के अंदर इस कुत्ते को शरीक किया होया। तो उस नौजवान ने अर्ज़ की थी, हाँ जी मैंने अपनी रोटी के अंदर इस कुत्ते को इस वास्ते शरीक किया है कि मेरी आँखियाँ इस कुत्ते दी आँखियाँ को देख के शर्मिंदा होनी है। मेरे को कुत्ते को शर्म आंदी है, इदी अखां को शर्म आंदी है कि मैं ज़्यादा रोटी खावां और ये थोड़ी रोटी खावे। एक ही रोटी मेरे पास है तो मैं आधी रोटी खुद खाइए, आधी इसको खवाइए और तकसीम कहती है एक एक नवाले दे नाल, एक नवाला मैं खाना, एक उसको खिलाए। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तू कहना ग़ुलाम है। उसने अर्ज़ की थी मैं अब्बान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ग़ुलाम हाँ। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये बाग ये हाथा ये कहता है, अर्ज़ की थी कि ये अब्बान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं तेको अल्लाह दे नाम दी कसम देना कि जब तक मैं वापस ना वञा
تے میرا انتظار کرنا اتھیں ٹھہرے رہا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے پاس، اور جا کے اس غلام کو اندے کول خرید لیا، اور اس باغ کو اور اس احاطے کو بھی اس دے کول خرید لیا. خریدان تو بعد واپس تشریف لائے تو غلام اس جگہ تے بیٹھا آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، میں نے تیرے آقا کو لوں تے کو خرید لیا ہے، یعنی اب تو میرا غلام ہے، میں نے خرید لیا تیرے آقا کو تے کو. اور اس نے عرض کی تھی کہ اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد میں تھوڑا فرما بردار ہاں، جو تھوڑا حکم ہوئے میں اس دے مطابق عمل کرے ساں، تھوڑے حکم دا پابند ہاں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تے کو خرید تو لیا، لیکن اب میں نے تے کو اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا ہے. اب تو کہندہ غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے. اور یہ سارا باغ، چار دیواری دا علاقہ، یہ سارا احاطہ، یہ بھی تیرے حوالے، تو اس دا بھی مالک ہے. اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی ہمدردی، اتنی بڑی خیر خواہی، یہ اخلاق، یہ تربیت، یہ سخاوت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت اندر ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کو. یہ اعلیٰ اخلاق نبوی ہیں، یہ سخاوت نبوی ہے کہ جیری وراثت اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور پھر انہاں ہستیاں نے اس طرح سخاوت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساکوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ساکو انہاں اللہ اور رسول دے محبوب ہستیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماویں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.